শরণাগত দীননাথম পরিত্রাণ পরায়ণে সর্বসাতে ঘরে দেবী মা শারদে দেবী নমস্তুতি। জয় মা শারদা। আজিକାର নীତିବାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ପରିଚୟ ଉପରେ ଜାଣି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଫିଲୋସଫର ପ୍ରବଚକ ସୁରେଶ ମାହାଳି। କେବଳ ଏ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମେ ଏ ନୀତିବାଣୀକୁ ସେୟାର କରୁଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ନୀତିବାଣୀ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କଲେ ଏ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ନୀତିବାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ। ଝିଅକୁ ବିଭାଘର ଦେବେ ସତ, କିନ୍ତୁ କେତୋଟି ସ୍ଥାନରେ ବିଭାଘର ଇଏ କରିବେନି। କାରଣ ଏହି ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଝିଅଟିକି ଯଦି ବିଭାଘର ଦେବେ ଝିଅଟି କାନ୍ଦିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବି ସଦାସର୍ବଦା ଦୁଃଖିତ ରହିବେ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଝିଅଟିକୁ କେତେବେଳେ ଘର ପାଖରେ ଇଏ ବିଭାଘର ଦେବେନି। ଘର ପାଖରେ ଯଦି ଝିଅଟି ଇଏ ବିବାହ ହୁଏ ପିତା ମାତାର ସ୍ନେହ ଟିକକ ସେ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବନି। ସେ ବାରମ୍ବାର ପିତୃଗୃହକୁ ଆସିବ। ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିବ ତାର ସ୍ନେହ ଏବଂ ମମତା ସବୁ ଇଏ କଟିଯିବ। ସେ ପିତା ମାତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ମମତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯିବ। ସଦାସର୍ବଦା ଝିଅଟି ଆସିଲେ ସେ ସେତେ ଆଦର ଯତ୍ନ ଇଏ ପାଇପାରେନି। ଝିଅଟି ମନ ଦୁଃଖ କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଝିଅଟିକି ଅନେକ ଦୂରରେ ବିଭାଘର ଦେବେନି। କାହିଁକି ନା ଝିଅଟିର ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଆପଣମାନେ ଝିଅ ଘରକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାଇପାରିବେନି ଏବଂ ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ ବାପ ଘରକୁ ସେ ବି ଆସିପାରିବନି। ତେଣୁ ସମସ୍ୟା ବଢିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ମତ ଝିଅଟିକି ଯଦି ବିବାହ ଦେବେ ଅନେକ ଦୂରରେ ବିବାହ କେବେ ଇଏ ଦେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମନସ୍ତାପରେ ରହିବେ। ତୃତୀୟ ହେଲା ଝିଅଟିକି ବିବାହ ଦେବେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଇଏ ବିବାହ ଦେବେନି। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ଉଚ୍ଚତର ଧନୀ ଲୋକ ହେଇଥିବ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ସମ୍ମାନ କରିବେନି ଏବଂ ଝିଅକୁ ବୋହୂର ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବି ମିଳିବନି, କିଛି ଅଂଶରେ ଇଏ କମିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ସେୟାର କରିବେନି। ତେଣୁ ଧନୀ ଘରେ ବିବାହ ଦେବାଟା ଅନୁଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ସମାଜକନ୍ଦ ଘର ହେଇଥିବ ଝିଅଟିକି ବିବାହ ଦେଲେ ଝିଅଟି ସୁଖରେ ରହିବ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଥିବା ପୁଅ ସହିତ ଝିଅକୁ ବିବାହ ଦେବେନି। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ସେ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବ। ଝିଅଟି ସଦାବେଳେ ଦୁଃଖିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ। ଯଥା ଝିଅଟି ଇଂଲିଶ ଉପରେ କମ ଦଖଲ ଅଛି, ପୁଅଟି ଅତ୍ୟଧିକ ଇଏ ପାଠ ପଢିଛି, ଇଂଲିଶରେ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଗାଳିଗୁଜବ କରିପାରେ। ତେଣୁ
अत्यंत उच्च शिक्षित झील जदि षष्ठ सप्तम पाठ पढ़ी अंडर मैट्रिक पुओ को जदि इंजीनियर सांगे बाहागर करदब बा पुओ जदि बीटेक करदम जाहू झील किंतु जीवनटा तार सुखे केतबेले ये कटेनी अनेक समय दुखे दिन बीतेवा पड़े। पंचम कथा हेउची झील ठारू अनेक वर्ष अधिक होइतिबो पुओ सहित विवाहर देबेनी। ये भली स्तर रे पुओ झीर संपर्क बेसी दिन रहेनी सदा सर्वदा कलह तांको मध्यरे ये लागी रहिबो। जदि झील ठारू पुओ 8-10 वर्ष ये बड़ होइतो बा 7-8 वर्ष ये बड़ होइता से घरे स्वामी स्त्री रो संपर्कटा बेसी दिन रहे नाही एवं से घरे स्वामी स्त्री रो कलह सदा सर्वदा लागी रहिबो। एथिपाई झील ठारू 2 वर्ष 3 वर्ष बड़ थिबा पुओ सहित विवाहर कले झीलटी जीवन सुखमय हब। षष्ठ हेउची झीलटी की अति गरीब घरे विवाहर देबेनी। अति गरीब घरे जदि विवाहर दियंती झीलटी दिने खाइले 2 दिन उपास रहिबा को पड़िबो एवं बाप माँ जितेबाला ये कथा जानिबे सेमाने मध्य भी दुखित रहिबे। झील को ये केते दिन बाप माँ धन संपत्ति देबे किंतु आज देबे काली तांकर ये शेष हो जिवो। तेणु सेतिपाई समाज कंद जगारे विवाहर करंतु पुओ टिके योग्य थिबो रोजगार करि पारथुबो से भली स्थान रे झीलटी की विवाहर देले झीलटीर जीवन सुखमय होई रहिबो। सप्तम कथा हेउची झीलटी की विवाह देवा पूर्वरु से ग्राम रे आपणकर चिन्हा परिचित लोक थिबा आवश्यकता तांको ठारू पुओ विषय सबू जानी पारुथिबे। आउ जदि पुओटी मद्यप पड़ीगला झीलटी जीवनटी चिरदिन पाई दुखमय होइकी रहिबो। जदि पुओ जदि मद्यप पड़ीगला बेशासक्त थिबो झीलटीर जीवन प्रत्येक समय पाई दुखित होइकी से रहिबो। यही थिला ये नीतिबाणी रो ये निर्जास कथा। आजिकार अनुचिंता आपण को मुंड उपरे चेमेणिया पक्षी जदि बारंबार बुले जानिबे अशुभ संकेत कोनोसी विपद आसुची बोली आपण माने ये जानि परिबे। आपण को मस्तक उपरे जदि चेमेणिया पक्षी बारंबार भ्रमण करे आपण जानिबे जे विपद माड़ी आसुची। यही थिला नीतिबाणी अनुचिंतार निर्जास कथा। आपण मानकू मो नीतिबाणी जदि श्रवण करथिबे आपनक जीवन धन्य होई जिवो। एतिकी कही मोर नीतिबाणी अनुचिंता को परिसमाप्त करूची। प्रणाम। जय जगन्नाथ।